Još 3 minuta. Sljedeće stajalište Marin dvor. Još 3, a ja, to ti je tvoje. Kako je već od 10, tako je njemu od 20. Šta će biti sa novcem? Hoćemo začeti na 7. Ko nekom šamaru. Meni mrsko bilo, bro. Marin dvor. Ko bu štucala? A neću. Straga. Meni vriješ da ga ne stiže. Svi udari šama. Ja ne bi nasmišljavio. Kada tu fatima Bit će. Trebam se sazjati. Pa zato što... Sljedeće stajalište Tehnička škola.
Nije, ne pomislim. Znači, nije lijepo čisto termin.